thank you so much. Yun. Support lang namin. Punta po ako dun sa ano nyo, sa live nyo mamayang gabi. Please, okay lang po. Pero kung busy ka, okay lang. Pero salamat in advance. Ito rin sa atin, James, dito eh. Mapapa-amen na lang ako. Amen. Ay, iyak akong pakantahin. Nag-close. Ulit. Amen, Ate James. Vin, hello. Welcome. Ayoko pakantahin. At nag-close siya. Baka may request po kayo dyan. Baka may request kayo. Ayan, si Federico yan siya. Siya yan. Thank you so much. Nasa kabila na, oo. O, ano ba baka may marami yun? Ay, sorry na pindot. Ay, Duke, hello po. Para siya si Fernando po Jr. Federico, thank you. Para siya si Fernando. Magkatrabaho na daw siya. Keep safe, Federico. Thank you so much for coming. Mamaya uli, balik ka. Correct, Federico, muchas gracias. Dragon. Muchas gracias. Sir. Uy, Akiri ko ba yan? Ay, kaya naman Thank you so much. Mamaya, Federico. Kaya punta ka. Ay, Belle. Take time to realize. Wow. To realize. Crashing down.